स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद इकबाल एयर फोर्स के रिटायर अफसर हैं। जिस्मानी उम्र 73 बरस है, लेकिन जज्बाती 30 साल से ऊपर नहीं गई। बच्चे बड़े हैं और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अहलिया का इंतकाल हो चुका है, ये उन्हें बहुत मिस करते हैं। 300-400 लतीफ़े याद हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ चंद मिनटों में कह कहे गूंजने लगते हैं। ये हमारे ग्रुप के ज़िंदा दिल तरीन मेंबर थे। इकबाल साहब कह कह के साथ एयरपोर्ट पहुँचे और वापसी तक हंसते और हंसाते रहे। ये अताउल हक कासमी साहब के बाद मेरी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन बुज़ुर्ग हैं। मुझे यकीन है कासमी साहब की तरह इकबाल साहब भी बुज़ुर्गी के टाइटल पर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी उम्र को 30 साल से ऊपर नहीं जाने दिया और ये जाने भी नहीं देंगे। मैंने इकबाल साहब से मुलाकात के बाद फ़ैसला किया, मेरा बुढ़ापा कम अज़ कम जवानी की तरह बोर नहीं होगा। मैं अताउल हक कासमी ना बन सका तो इंशाअल्लाह स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद इकबाल ज़रूर बनूंगा। मुझे इकबाल साहब से मिलकर दोबारा अपनी पुरानी फ़िलासफ़ी याद आ गई। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, दिलचस्प या बोर होते हैं, और हमें ज़िंदगी में दिलचस्प लोग चाहिए होते हैं। इंसान बोर मज़हब और बोर देवता तक छोड़ देता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, और लोग पसंदीदा और नापसंदीदा भी नहीं होते, ये बस मुख्तलिफ होते हैं। हमारे साथ 2 जज साहबान भी थे। जस्टिस यूनुस चौधरी क्या शानदार इंसान हैं, हर वक्त खुश और मुतमईन। हम जब भी तुर्कों को डराना चाहते थे तो हम उन्हें आगे कर देते थे, और हमें ये जानकर खुशी हुई पाकिस्तानी अदलिया से सिर्फ हम नहीं डरते, तुर्की के लोग भी डरते हैं। जस्टिस साहब इससे कबल मिस्र में भी हमारे लिए ये खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। हम उनका तारुफ कराते थे तो बंद दरवाजे भी खुल जाते थे। हत्ता कि मिस्री हुकूमत ने हमें काहिरा में असली फ़िरौन तक भी पहुंचा दिया। उनके साथ इस बार एक एडिशनल सेशन जज भी तशरीफ़ लाए थे। ये बज़ाहिर खामोश इंसान थे, लेकिन उनकी आंखों में हर वक्त एक शरारत तैरती रहती थी। ये जब कहा लगाते थे तो वो तूफ़ानी होता था। हमारा बहरी जहाज़ बाकायदा डोलने लगता था। हमारे साथ मुमताज़ साहब और उनकी बेगम भी थीं। ये एक मुनफरिद ख़ानदान है। मुमताज़ साहब रावलपिंडी में रिफ़्रेशमेंट सेंटर के नाम से देसी खानों का ब्रांड चला रहे हैं। ब्रांड चलाना कोई कमाल नहीं, पाकिस्तान में हज़ारों लोग ये काम करते हैं, मगर उनका असली कमाल उनकी बेगम हैं। ये इंतहाई मजहबी हैं, पर्दा करती हैं, लेकिन हमारी बहन ने पर्दे के बावजूद रेस्टोरेंट पर बैठना शुरू किया और आज पूरा कारोबार उनके हाथ में है। ये नवासे नवासियों वाली हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए ख़रीदारी से लेकर सेल तक हर चीज़ ये ख़ुद डील करती हैं। ये काउंटर पर भी खड़ी होती हैं, और ये कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं, इस पर 200-250 लोग काम करते हैं, और ये पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मशहूर है। लोग बाकायदा लाइनों में लगकर ख़रीदारी करते हैं। ये खातून पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। ये साबित कर चुकी हैं कम तालीम और पर्दा आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। इंसान अगर काम करना चाहे या तरक्की करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मुमताज़ साहब ने अपने वालिदैन के बारे में बताया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। वालिद हाफिज़ कुरान थे, तिलावत करते हुए दुकान पर आते थे और सारा दिन काम के साथ साथ कुरान पढ़ते रहते थे। वालिदा बेटे के लिए समोसे बनाती थी और मुमताज़ साहब दुकान पर खड़े होकर ये बेचते थे। कामयाबी और खुशहाली की ये एक हैरान कुन दास्तान है। मुमताज़ साहब और उनकी बेगम को आज भी उर्दू नहीं आती। ये दोनों धड़ल्ले से पंजाबी बोलते हैं और अपने काम पर फ़ख्र करते हैं। ये ख़ानदान किसी भी तरह बिल गेट्स या वाल्टन फैमिली से कम नहीं। अमेरिका जैसे माशरे में तरक्की करना आसान है, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में पर्दे में रहकर और कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कारोबार करना बहुत मुश्किल है, और ये लोग इस मुश्किल तरीन रास्ते के कामयाब तरीन मुसाफिर हैं। ये पाकिस्तान का असल असासा हैं। हमारे साथ हरीपोर से अब्दुल वहीद और उनकी फैमिली भी थी। वहीद साहब ने 78 रुपये से काम शुरू किया था, और ये आज 6 बड़े स्टोर्स के मालिक हैं। 250 लोग उनके साथ काम करते हैं। उनकी मुश्किल ज़िंदगी और कहानी ने भी सबको रुला दिया। ये ज़िंदगी में एक बार बुरी तरह फंस गए थे और अर्श से फ़र्श पर आ गए थे। मुश्किल के इस दौर से उन्हें सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने निकाला था। ये दिन रात दुआ करते थे, या बारी ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमा, और हर बार उनके अंदर से आवाज़ आती थी, तुम डिपार्टमेंटल स्टोर बनाओ। और ये क्या काम था, इनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस दिन काम शुरू किया उसी दिन अल्लाह का करम शुरू हो गया। वहीद साहब ने सबको ये बताकर हैरान कर दिया, हम ख़रीदा हुआ और इस्तेमाल शुदा माल भी वापस ले लेते हैं। उनका कहना था आपको हर दुकान पर लिखा मिलता है ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा।
صرف ہمارے اسٹور ہیں جن پر لکھا ہے آپ خریدا ہوا استعمال شدہ مال بھی واپس کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ اس مال کا کیا کرتے ہیں؟ یہ بولے ہم وہ گھر لے جاتے ہیں اور خود استعمال کر لیتے ہیں، مگر گاہک کو تازہ چیز دے دیتے ہیں یا پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ شاید اللہ کو ہماری یہ ادا پسند ہو، لہٰذا ہم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی سے 2 نوجوان بہن بھائی بھی تھے، ان کی عمریں 18-19 سال ہو گئی۔ بھائی ہر مسجد میں سامنے بیٹھ کر بہن کے جوتوں کے تسمے باندھتا تھا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتا تھا۔ ہم انہیں دیکھ کر کہتے تھے یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کہاں سے اترے ہیں؟ کراچی کی ایک خاتون ہمارے ساتھ اکیلی سفر کر رہی تھیں، ان کی زندگی مشکل گزری، 10 سال کی بچی ہے اور یہ سنگل پیرنٹ ہیں، لیکن مشکلات ان کے اندر سے انسان ہونے کی آگ نہیں بجھا سکیں۔ یہ پورے قد کے ساتھ مشکلوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ عدیل ریاض اپنے والد ریاض صاحب کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے ساتھ تھے، اس بار ان کا 8 سال کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ یہ بچہ جب اپنے ہاتھ سے اپنے دادا کو جوتے پہناتا تھا تو سب اس کی طرف رشک سے دیکھتے تھے۔ میں ریاض صاحب کی کہانی آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ مزدوری کرتے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ میں بازو کٹ گیا، مگر یہ اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتے رہے۔ عدیل ریاض بڑے صاحبزادے ہیں۔ میٹرک کے بعد انہوں نے فرش کی رگڑائی کا کام شروع کر دیا، پھر ایک دفتر میں صفائی اور ٹی بوائے کا کام شروع کر دیا۔ یہ سمجھدار اور ذہین انسان ہیں، اپنا کام شروع کیا اور پھر قدرت نے سارے چھپر پھاڑ دیے۔ یہ اب صرف ایک کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور والد کو خوش رکھتے ہیں۔ میں نے مری میں لکڑی کے گھر بنانے شروع کیے تو سب سے اچھا اور مہنگا گھر انہوں نے خریدا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے والد کو پسند تھا۔ یہ لوگ اب میرے ہمسائے بھی ہیں اور یہ روز میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن میں انہیں جب بھی دیکھتا ہوں میرے دل میں ہوک سی اٹھتی ہے اور میں کہتا ہوں کاش میں عدیل صاحب کی طرح اپنے والد کی خدمت کر سکتا۔ ہم قدم اور ہم خیال لوگ صرف لوگ نہیں ہیں، یہ اصل پاکستان ہیں۔ یہ لوگ خوفناک سٹرگل کے بعد لوئر مڈل کلاس سے مڈل کلاس میں آئے ہیں اور یہ اب دنیا بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا بھی۔ ہمارے گروپ کے زیادہ تر لوگ پہلے دن اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک دوسرے سے گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ ہم انہیں زبردستی دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھہراتے ہیں اور دوسرے دن یہ لوگ فیملی بن چکے ہوتے ہیں اور یہ قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، قوالیاں اور گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ناچ کود بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں یہ بھی حیران کن ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم پاکستانی ہوتے ہیں، اکھڑے ہوئے، ناراض، پریشان اور مشکوک، لیکن ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم انسان بن چکے ہوتے ہیں، خوش، مخلص اور ہمدرد۔ دنیا میں انسان کے ہر مرض کی دوا انسان ہوتے ہیں، شاید اسی لیے ہمیں بیماری کے عالم میں نرسز اور ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، ورنہ علاج تو مشینیں اور کمپیوٹرز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے جذباتی سہارا نہیں ملتا۔ لہٰذا ہم انسانوں کی طرح دوڑتے ہیں۔ ہم دوسرے انسانوں سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں ہم اتنا ہی ڈپریس، فرسٹریٹ اور بیمار ہوتے جاتے ہیں، اور ہم جتنا دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہم اتنے ہی صحت مند، خوش اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور گروپ ٹورز میں انسان انسانوں سے ملتا ہے، چنانچہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دلائی لاما نے کیا خوب کہا تھا، انسان کو سب سے زیادہ اپنے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ساتھ جتنا اچھا ہوتے جاتے ہیں ہم اتنا ہی دوسروں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ میں اپنے سیشنز میں لوگوں کو بتاتا ہوں آپ اگر خود خوش، مطمئن، اچھے اور خوشحال نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو خوشحال، مطمئن اور خوش نہیں کر سکتے۔ جذبے انسان کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ کا اندر ہی خالی ہوگا تو آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ لہٰذا اگر اچھا ہونا ہے تو پہلے اپنے ساتھ اچھے ہوں، اور ہم اپنے ہر ٹور سے ہر بار یہ سیکھ کر آتے ہیں، سو بی کائنڈ ٹو یور سیلف۔